Assalamualaikum, hi guys, Lokman here. So hari ni kita akan review a produk truly wireless earphone by JAYBIRD. So yang ni adalah Vista, JAYBIRD Vista True Wireless Sport Headphones. So that's what they're calling it. So yang ni kategori dia wireless earphone, tapi it's called truly wireless earphone ataupun TWS kalau selalu jumpa kalau shopping ke apa kan, ada TWS. So beza dia is, kalau truly wireless earphones dia macam AirPods, dia dua earbuds boleh sumbat terus telinga, tak ada wire-wire langsung. So kadang-kadang wireless earphones dia market as wireless earphone tapi sebenarnya dia ada wire. Itu macam version pertama untuk wireless earphones lah, sebelum datang truly wireless earphones. Yang ada wire tu sebenarnya dulu dia jadi sesuai sebab untuk athletes, kalau yang dulu punya yang sumbat-sumbat kat telinga terus ni, dia senang nak jatuh sebab dia tak snug fit lah, fit dia tak ngam sangat. So bila ada wire tu, dia boleh jatuh, at least selamat lah, tak ada hilang terus kan. Tapi sekarang ni dia orang macam JAYBIRD dah keluarkan dan banyak lagi company lain, tapi ini kat tangan saya sana ada JAYBIRD Vista ni. Dia memang design untuk athletes, design untuk sportsmen ataupun sesiapa yang buat sukan lah. Tapi sebenarnya orang biasa pun boleh pakai juga, sebab saya dah pakai dalam 2 weeks now then it feels very good, but we're going to review it more later on. So first thing first, kita akan unboxing dulu. Let's go. Okay, let's go. Okay, ke depan dia tulis Vista True Wireless Sport Headphone 6 hours plus 10 hours charge case. Ini 6 hours untuk earbuds ni, lepas tu lagi tambah lagi 10 dengan charge case dia. Sweat and waterproof, dia IPX7, meaning kalau IPX7 ni maksud dia dapat certification. Untuk X ni dia makna untuk dust dan sebagainya, tapi X ni bila ada X tu maksud dia tak cukup data untuk menyatakan apa-apa lah. Lepas tu dia ada nombor lah, 1, 2, 3 sekian-sekian nombor, lagi tinggi lagi bagus lah. Dan 7 tu meaning dia boleh letak dalam air 1 meter untuk 30 minit. So that's quite good. Okay, lepas tu dia single earbud mode. Okay, untuk single earbud mode ni maksud dia is kita boleh tak pakai satu, kita pakai satu je, lepas tu battery life dia akan improve lah, meaning kalau 6 jam maknanya dengan charge case lagi, betul bila ini habis kita tukar yang satu lagi, so kita dapat total dalam 32 jam. Okay, the fourth thing kat sini tulis sport fit. Okay, so by JAYBIRD. So JAYBIRD ni sebenarnya sekarang ni company Logitech sebenarnya. Dia dibeli, sebenarnya founded 2006, lepas tu 2016 macam tu Logitech belilah company ni. So dia absorb masuk company dia. So designed for athletes, built for adventure. 6 hours playtime, 10 hours, blah blah blah, IPX7, fast charging. Okay, kita charge 5 minit, dapat 1 jam playtime. Okay, premium sound with custom EQ, music and calls. So included, ditulis kita ada earbuds, extra earbuds, the earbuds itself, and then the charging case and also cable. Okay, this one's the important part lah, JAYBIRD punya app. This one is actually very very good kalau compare dengan benda lain lah. Biasanya lain dia macam equalizer, dia kena guna phone punya kan. So tapi untuk earphone ni dia ada khas, equalizer khas, tapi bila dia keluar, dia ship out tu sebagai dia punya equalizer dia set to flat. Tapi certain people macam okay je lah, tapi untuk saya dia macam saya dah tukar siap-siap. So untuk JAYBIRD Vista ni kalau beli online boleh dapat dalam around 600 to 700, tapi kalau official pricing dia sebenarnya 800 lebih kalau kita tengok kat website dia lah untuk Malaysia. Tak tahu macam mana kalau kat online, kat Shopee ke Lazada tu boleh dapat lah 600 lebih. Dan saya beli ni 600 lebih lah. Okay, jom kita unbox. Okay, kotak dia quite nice, JAYBIRD logo here. The back tak ada apa-apa sangat. Saya buka by magnet. Designed for athletes, built for adventure. Okay, so kita ada apa? First thing kita nampak charging case. Dalam dia earbuds. Kita letak tepi dulu. Accessories inside. So dalam ni kita ada access packet, USB-C charging cable, step forward for sure. Then we have large extra silicones untuk tukar, dan kita ada juga untuk small one. Tapi kalau pasang
Yang medium yang dalam case tu sendiri lah. Dengan yang large dia ada wingtip ni. Ini bagi muat dan selesa tu. Bila lari tak senang jatuh. Yang kecil ni, siapa yang macam tak muat sangat, terpaksa lah pakai yang kecil ni. Tapi dia tak ada wings tu. Tapi ada orang tak suka wings tu sebab dia macam kacau earlobes. So lama dia macam jadi sakit-sakit sikit. Okay, let's put all of this back in. So apa lagi kita ada dalam ni? Okay, some start guide. Dan that's about it, I think. Okay, tu je. Okay, sebenarnya ini dah unbox. Kita macam unboxing balik sekali lagi. Just for action sikit. Okay, tak apa. Okay. JAYBIRD. The logo is J and a B. JAYBIRD. So, casing dia matte finish, black. Tapi ada 3 warna. Dia market as black, nimbus grey, itu macam warna kelabu putih-putih sikit. And then mineral blue, itu macam almost turquoise steel colour. Itu sebenarnya nak beli, itu flower juga. Tapi yang hitam ni special dia. Dalam dia neon yellow macam ni. So macam nice contrast colour lah. So kalau nak jumpa design macam ni macam jarang. Tu untuk sizing dia sebenarnya. Okay, ni saya punya wallet. Boleh compare the size. Sangat kecil, compact dan sesuai untuk orang yang lari lah. Kalau macam runner, macam jauh-jauh kan. So at least dia boleh tukar-tukar earphone sambil dia lari ataupun boleh charge lah sambil-sambil tu. Kecil. So untuk case dia, fun fact, JAYBIRD ni made in Malaysia. Kilang dia dekat Ipoh ni. So casing ni terus dapat dengan lanyard ni. Then okay, one thing is tempat buka ni terus ada USB-C ni charging, tu ada LED kat sini. So bila buka boleh nampak LED dia situ. Okay, so ni earbuds. So tu matching pin dia. Dan bila tutup, okay, charging case dia sangat berkualiti, very quality, high quality lah kiranya. Dia ada quite a heft to it, and charge patutnya bateri pun tahan agak lama juga lah. Okay, so the earbuds itself, here you go, have a quick look. So this one's medium size tip, macam dah pre-install onto it. Okay, JAYBIRD Vista ni dia tak pakai touch tau, dia pakai buttons, actual button. Tak tahu boleh dengar ke tak. Okay, dia ada buttons. Okay, so next up, oh ya, yeah. This one also kalau nak cabut, nak buka dia, cara dia is by pulling it straight up. So bila design dia macam ni, dia capsulated, so dia macam boleh untuk swipe proof dan sebagainya. It protects it better. Okay, that's about it for the unboxing. So I'm gonna head out for a quick jog and review it. Okay, let's head out. Good morning. So pagi ni kita akan buat jog test for the JAYBIRD Vista. Kita akan test how well it fits and also is it comfortable enough for jogging and running. Should be, but let's test it out. Let's go. So we have it here, JAYBIRD Vista kat belah kiri dan kanan. Quite snug in, tak dengar sangat pun kat luar. It's actively passive noise cancelling. So kalau dari depan tak nampak sangat lah, dia tak terkeluar sangat. So off with a quick jog. Okay, done my quick jog. So dah jog dalam few minutes tadi. So terms of fit, memang fit, tak tercabut langsung. Tapi sampai tahap macam kalau memang tak nak dengar kat luar tu, memang this is the right earphone for you lah. Dia macam passive lift. Dia tak ada active noise cancelling tapi dia passive.
So in terms of that, quite nice the feature itself. So in terms of kalau kita macam jogging kan, memang takkan, walaupun dia macam goyang-goyang tapi tak ada sampai terkeluar. So kalau kita geleng-geleng kepala pun memang takkan cabut, dan fit is quite comfortable. Tapi kena pandai pilih lah. It's between the 3 ear gels yang dia bagi tu. Yang dia bagi ni the medium size kan. So this one fits well, except for my left ear. Tak tahu kenapa left ear ni maybe cacat sikit ke apa. Dia macam tajam sikit rasa dia, sebab dia jangan cucuk earlobes kan. So in terms of comfort for the long run, rasanya okay je. Cuma certain people like me, for my left ear, macam dia macam sakit sikit, so kita kena adjust sikit ataupun buka sekejap, cabut balik. And I think that's about it. So kita balik ke bilik and do some thorough review and also my recommendation itself. See, that should do it. Hi guys, we're back home now. So as I said earlier, we're gonna go through a bit more about the Vista earphones. First of all, the most important one is sound quality dia. So untuk sound quality dia, it's actually very, kalau out of the box lah, for me even dia macam dah quite nice, even though dia punya preset untuk EQ dia flat. Tapi kita boleh adjust dalam JAYBIRD app tu. Tapi just out of the box pun dah quite nice compared to, but before this saya macam guna what was it, Aukey AUKEY Bluetooth earphones macam RM100 macam tu, and also macam wired earphones. So daripada dua tu, sebab dia macam around the RM100 range, so macam tak dapat merasa lah audio quality yang higher taste kan. So bila dapat merasa ni audio quality daripada Vistas ni, terus rasa macam wow, terkejut lah juga sebenarnya. So selama ni macam dengar music macam tu je kan, dengar video pun macam tu je. So ini macam daripada kita tengok video YouTube yang 480p, tiba-tiba tengok like 1080p, 2K, 4K even. So quality dia berbeza sangat lah. Bila harga tu daripada 100 lebih dia ke 6 ke 800. So nampaklah perbezaannya tu. So dia main JAYBIRD app tu, sebabnya out of the box kan dia flat. So out of the box tu yang flat ni, kadang kita macam nak ubah lah, nak heavier bass ke, nak higher ends kan. So kita boleh buka JAYBIRD app, dia ada presets, a lot of presets, tapi kita boleh customize sendiri. Dia ada satu mode ni, bila kita tekan dia macam adjust to certain bands of sound kan. Kalau kita dengar, kita cakap kita dengar, nanti over time dia akan make our own personalized EQ. So that's quite nice. Betul, app dia pun ada satu feature ni, dia macam find your buds. Dia based on, tapi yang tu masalah dia, kita kena on location kat phone kita all the time. So based on bila last time kita dengar, dia akan consider itu sebagai last tempat kita letak lah earphone kita. So macam kita pergi jalan-jalan tu, macam terlupa earphones kat mana, kita can find my earbuds dan tu dia boleh cari lah. So in terms of sound, memang bagi saya tip-top lah. So next up is mic quality untuk calls. Okay, ini masalah dia. Mic quality untuk calls dia is okay, tapi boleh dengar lah, macam kalau dekat kipas ke apa, background noise dia boleh dengar. So mic quality bila cakap dengan orang tu, it's okay, it's bad, it's not as good as phone punya pun sebenarnya, but it will do lah. Next is video quality atau video lag. Banyak earphones yang murah-murah dia ada video lag, tapi most of higher ends dia akan ada codec yang macam aptX, Qualcomm aptX kan. So that codec dia macam compensate mana loss of data waktu transmission buat wireless earphones kan. Tapi untuk JAYBIRD dia macam ambil route lain sikit. Dia orang ada in-house codec pakai JBS1 rasanya nama dia. Tapi dia orang claim memang tak ada video loss, dan saya guna sendiri pun, tengok Netflix, tengok YouTube memang tak ada masalah. Tapi based on macam saya baca-baca go through other reviews, dia ada kata kalau untuk Apple phone yang pakai iOS kan, most earphones yang wireless lain pada Apple punya AirPods mesti ada issue, some sort of issue untuk lag lah. So macam kalau tengok video orang tengah cakap, dia lambat sikit, ataupun kalau certain tu dia teruk sangat lambat-lambat lah, nampak sangat. So in the end, is the JAYBIRD Vistas worth it? So untuk saya, kalau macam ada duit, kalau duit mesti ambil beli yang mahal. Tapi sebenarnya saya waktu nak beli ni, consider is either this one or the Sony wireless one. Yang Sony tu dalam range 700-800, tapi kalau official price kat Sony website dah 1000 juga sebenarnya. Tak tahu macam resellers ni authorize, tapi macam harga jauh lebih murah lah. Sama macam JAYBIRD ni, harga asal dalam 800.5, tapi jual 600.5. So kalau dalam range harga tu, kalau macam budget around there,
This one's like very very good option compared to like Sony tu dia tak ada waterproofing, tak ada sweatproof, tak ada apa-apa, tapi the sound quality is better, betul ada active noise cancelling lah. Tapi this one hujan boleh, ada certain orang, certain review cakap swimming pun boleh, tapi sebenarnya IPX7 ni untuk static water, buat dia orang dalam macam lalat dia rendam dalam air je kan for 30 minutes, 1 meter. So besides that, kalau macam nak turun lagi, budget dia rendah, saya macam boleh recommend Samsung buds. That should be the best for that price. Lepas tu kalau bawah lagi ada macam-macam lah, ada Redmi, ada Realme pun not bad. But for untuk range ni, this one is a must buy lah. So is it worth it? Yes, it's worth it. Case dia bagus, quality, quite a good snap. Oh lupa yang tahu, dia punya case dia problem dia satu je, good quality for sure, but nak buka ni, nak sebelah tangan je susah sikit. So instead you have to use your two hands lah. So macam on the go susah sikit lah. Tapi quite small for earbuds yang boleh charge extra 10 hours from the case itself. So 6 plus 10, 16 hours. Lepas tu boleh, of course boleh macam saya cakap sebelum ni, boleh macam pakai satu je. So in the end boleh dapat 32 hours total here playtime.